जेते दिन जाए आपण अन्यर कथा हजम करि पारुथिबे सेते दिन जाए आपण भलो। जो दिन आपण प्रतिवाद करिबा आरंभ करिबे सेबेठारु आपण खराब होई जिवे। ओम विष्णवे नमो। नमस्कार, मु ज्योतिर्विद जजाति केशरी दास सबुदिन भली आपण मानक पई आज भी नहीं आसीछि आजिर राशिफल। जदि आपण माने मते देखुचंती तेबे निश्चित लाइक करंतु, कमेंट बॉक्स रे आपणकर इष्ट देवतांको ना लेखंतु। जदि सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे सब्सक्राइब करै नियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन बटन निश्चित दबाई दियंतु, कारण मु सबुदिन राशिफल सहित ग्रह व्रत बार विषय किछि ना किछि तथ्य आपण मानक निकटरे उपस्थापन करे। आजिरो राशिफल जानिबा पूर्वरु प्रथमे जानिनबा आजिरो पंचांग। आज 2025 अगस्त मास 23 तारिख उड़िया भाद्रव मास 7 दिन शनिवार कृष्ण पक्ष अमावास्या तिथि जहा दिबा 11:45 पर्यंत रहुची। तापरे प्रतिपदा तिथि आरंभ होउची। आज मघा नक्षत्र जहा रात्रि 1:36 पर्यंत रहुची। तापरे पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ होउची। आज चंद्र रहिचंती सिंह राशि रे। आज जहा कि सूर्य उदय होउचंती प्राप्त 5:31 रे। सही बळी सूर्य अस्त होउचंती अपराह्न 6:04 रे। आज जुग्नि रहिची ऐशान दिगरे दिबा 11:45 परे जुग्नि जहा कि पूर्व दिगरे रहिबे। आज घात चंद्र रहिची कर्कट राशि व्यक्ति एवं मकर राशि व्यक्तिंकर। आज घात बार रहिची वृष राशि व्यक्ति, सिंह राशि व्यक्ति एवं कन्या राशि व्यक्तिंकर। आज मृत व्यक्तिर एक पाद पुष्कर दोष फल रहुची कृषि संतान हानि। आज जहा कि निषिद्ध खाद्य रहिची पानी कखारु भोजन निषेध रहिची, तत्सहित आमिष भोजन निषेध मध्य रहिची। आज होउची भाद्रव अमावास्या, तत्सहित आज श्रीमंदिरर सप्तपुरी भोग। आज धर्मकृत कार्य रहिची भाद्रव अमावास्या कृत स्नानादि व्रत उपवास करि पारिबे। आज कन्या जदि प्रथम रजवती हैला जहा रात्रि 1:36 परे तेबे कन्या को 7 मास गंड दोष लागिबो। आजिर शुभ वार्ता आपणक घरे पितृपुरुष दोष रही अछि। आपण केमिति जानिबे? जदि आपणक घरे अस्त गछर वृद्धि पाउछि तेबे आपण निश्चित मने रखंतु आपणक घरे पितृपुरुष दोष रहिछि जहा कि पूर्व पुरुष आपणक उपरे क्रोधित रही अछंती। तेणु आपण अस्त गछ को उपाड़ी दियंतु, जहा कि सोमवार दिन उपाड़ंतु, जहा कि गछर मूलरू उपाड़ंतु, जहा कि नदी रे प्रवाहित करंतु। एहा करिले आपणकर पितृपुरुषर केतेकांशर शांतिर रास्ता बाहरी थाय। आजिरो अशुभ बेला जहा प्रातरु दिबा 7:05 मध्ये रहिछि कालो बेला। सेही बोली पुणी अपराह्न 4:30 रु अपराह्न 6:04 मध्ये रहिछि जहा कि कालो बेला। सेही बोली दिबा 8:39 रु दिबा 10:13 मध्ये रहिछि राहु काल जुग। सेही बोली दिबा 1:21 रु दिबा 2:57 मध्ये रहिछि 12 बेला। सेही बोली सूर्यास्त रु संध्या 7:42 मध्ये रहिछि काल रात्रि। सेही बोली पुणी शेष रात्रि 4 ठारू शेष रात्रि 5:31 मध्ये रहिछि काल रात्रि। तेणु काल रात्रि राहु काल 12 बेला काल बेला समय कौनसी शुभ कार्य करंतु नाही। आजिर शुभ बेला जहा दिबा 10:14 रु दिबा 12:43 मध्ये रहिछि शुभ बेला। सेही बोली रात्रि 12:32 रु रात्रि 2:08 मध्ये रहिछि शुभ बेला। तेबे चालंतु जानिबा आजिर राशिफल जहा चंद्रगोचर गणना द्वारा जानिबा मेष ठारू मीन राशि पर्यंत। तेबे प्रथमे चालंतु जानिबा मेष राशि व्यक्तिंक विषय। मेष राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई विशेष भलो दिन होई न पारे। आपणकर मानसिक अशांति परिवेश सृष्टि होई पारे।
मनर चिंताग्रस्त आसीपारे परिवेश आपनकु भल सुहाइला भलिया होई न पारे कौनसी कार्य रे आपनकु सफलता मिलिबा भारी कष्टकर होई पारे तेणु मेष राशि व्यक्ति प्रत्येक कार्य आपनकु सावधान सहकारे करिवार आवश्यकता रहिछि दैनंदिन कार्य रे यह अधिक प्रभाव देखिबार संभावना रहुछि आज मेष राशि व्यक्ति पूर्वरु ऑफिस जनित कार्य नै आपण आज आहुरी चिंतित रही पारंती तेबे मेष राशि व्यक्ति जो माने राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे कार्य करूछंती आज प्रतिद्वंदिता अधिक देखा देबो शत्रु माने आपनको ऊपर भारी पड़ी पारंती आज शिक्षार्थी विद्यार्थी निजर पाठ पढ़ारे अवहेला युक्त रही पारंती प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती आपनको पई आदु भलो समय नुहे तेणु निश्चित आज पई आपण टिके सावधान रुहंतु आज कौनसी नूतन प्रेम वार्तालाप ठारू दूरता अवलंबन करने सहित परिवार वर्ग एवं बंधु सहित आपणकर संपर्क भल रखिबा पई चेष्टा करंतु आवश्यक स्थले युक्ति तर्क जदि होउछि चुप रुहंतु देखिबे आपणकर कौनसी समस्या रहिबो नाही आज जहाँकि मेष राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य रे आपण आशा अनुसार लाभ प्राप्त करि परिबे नाही कौनसी नूतन व्यापार वाणिज्य करिबा ठारू निष्पत्ति दूरता अवलंबन करिवार निहाती आवश्यकता रहिछि आज जहाँकि आपणकर व्यापार आशा अनुसार लाभ करि परिबे नाही बरं क्षतिर सामना करिबाकू पड़ी पारे आज मेष राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य चिंता वृद्धि होबार संभावना रहुछि आज जहाँकि मेष राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँकि एक भाग्य रंग आपण नाली रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहाँकि 35% साथ दउछंती एबे चलंतु जानिबा वृष राशि व्यक्तिंक विषय वृष राशि व्यक्ति आज समस्त कार्य रे आपण आगो को बढ़िबार पूर्ण सुजोग रहुछि किंतु मनरे टिके उदरता भावना आसी पारे से भावनाटा को दूरीभूत करिवार आवश्यकता रहिछि सदा बेले मन को सजाग रखी कार्य परिचालंतु देखिबे आपणकर कौनसी कार्य अटकिब नाही समस्त कार्य धीरे धीरे सफलता को आगो को बढ़िबो आज वृष राशि व्यक्ति दैनंदिन कार्य रे आपण को सक्रियता अग्रगति करी कार्य करंतु तत्सहित पूर्वर ऑफिस जनित जदि किछि चिंता थिबो ताहा निश्चित आज दूरीभूत हब चिंताग्रस्त रहिबे नाही आज वृष राशि व्यक्ति जो माने राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत अछंती सेमानकर हठात मान सम्मान वृद्धि हेबो निजर प्रतिष्ठा लाभ एवं निजर दबदबा बढ़िबे तेबे आज वृष राशि व्यक्ति जहाँकि शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर निश्चित किछि मात्रा रे पाठ पढ़ारे एकाग्रता जाहिर होबार पूर्ण जुग रहुछि आज वृष राशि व्यक्ति प्रेम दुनिया रे जो मानकर किछि भाव प्रवणता देखा देई पारे किंतु नूतन प्रेम भाव प्रीति ठारू टिके दूरता अवलंबन न करिले आपनको पई भलो हेबो तेबे परिवार वर्ग एवं बंधु वर्गक सहित आपनकर संबंध स्थिरता रही पारे आज वृष राशि व्यक्ति जहाँकि व्यापार वाणिज्य रे आपनकर हठात किछि लाभ होबार पूर्ण जुग रहुछि बा कौनसी योजना नथाई मध्य आपण आकस्मिक भावे आपनकर लाभ प्राप्त करिवार पूर्ण जुग रहुछि किंतु नूतन व्यापार वाणिज्य निष्पत्ति ठारू आज टिके दूरता अवलंबन करिले आपनक पई भलो हेबो तेबे आज वृष राशि व्यक्ति आपनकर कौनसी अनावश्यक खर्च ठारू टिके दूरता अवलंबन करिबा सहित टिके स्वास्थ्य प्रति निश्चित सचेतन रुहंतु कारण आज स्वास्थ्य आपनकु टिके अस्थिरता आड़कू अग्रगति करई पारे पूर्वरु जदि स्वास्थ्य समस्या थिबो निश्चित आज टिके सावधान रुहंतु निजर खाद्य पेय पानी प्रति आज वृष राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँकि 8 भाग्य रंग आपण धला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 65% साथ दउछंती एबे चलंतु जानिबा मिथुन राशि व्यक्तिंक विषय मिथुन राशि व्यक्ति आपणकर समस्त प्रकार कार्य आज शुभयुग परिस्थिति बनौछि भाग्य ग्रह आपणकर आज जहाँकि शुभयुग परिस्थिति रे थिबारु
କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକିବ ନାହିଁ। ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ଅତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷଣ ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାର ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ଆଜି ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। କିଛି ନୂତନ ଯୋଜନା କରିବେ ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଅତି ଉତ୍ତମ ଯୁଗରେ ରହିଛି। ତେବେ ଆଜି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହାକି ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନଉଛି। ତେବେ ଆଜି ଯାହାକି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଭଲ ଦିନ ହେବ। ତେବେ ଆଜି ନୂତନ ପ୍ରେମ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ମଧୁର ଭାଳସୀ ହବାର ଯୁଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପରିବାର ବର୍ଗ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ଅତି ସୁଖମୟ ପରିବେଶରେ ଦିନ କଟିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ବାକିଆ ଅର୍ଥ କିଛି ଫେରି ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ରହିପାରେ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ପୀଡା ଥିବ, ଆଜି ତାହା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସମାଧାନ ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି କିମ୍ବା ପୁରା ସୁସ୍ଥ ହବାର ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 6। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ମିଶ୍ରିତ କଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 98% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀର ସ୍ଥିର ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ଥିର ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ଏବଂ ଆଗୁଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କର୍କଟ ରାଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ। ତେବେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ସମୟ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କରିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣରେ ରହୁଛି। ତେବେ ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ପରାକ୍ରମ ଯୁଗ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଶତ୍ରୁ ବିଜୟ ହବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେବେ ଆଜି ଯାହାକି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ଲାଭ ହବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଯାହାକି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଦିନ ହୋଇ ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ହବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ଥିବ ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରୁନଥିବେ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେବେ ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅସ୍ଥିରତା ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଦୂରଯାତ୍ରା ଥିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ଭଲ ଉତ୍ତମ ଦିନ ହୋଇ ନପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ହବା ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ମନକୁ ସଚେତନ କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଯଦି ଯିବେ ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 4।
भाग्य रंग आपण सबुज रंग व्यवहार करें एवं ग्रह माने आपको आज 70% साथ दौरान। एबे चलतु जानिबा सिंह राशि व्यक्ति विषय। सिंह राशि व्यक्ति आज समस्त कार्य रे आपणकर कार्य सिद्धि जुग रहुची। ग्रह माने आपण को उत्तम जुग बनाउछंती। आज सिंह राशि व्यक्ति कौन सी कार्य अटकीब नहीं। पूर्वर कार्य जदि अटकी थिबो से कार्य निश्चित संपूर्ण करिवार क्षमता आपणक पाखरे देखा देबो। तेबे जदि ऑफिस जनित कार्य थिबो आपण से कार्य गुडी को योजना प्रस्तुत करी कार्य निश्चित सफलता आड़ को अग्रगति करिवे। आज सिंह राशि व्यक्ति जहाँकि भाग्य उत्तम जुग बनाउथिबारु जहाँकि आपणकर कार्य अति आकस्मिक भावे होई पारे अबा आपणकर कार्य दृष्टि आकर्षण होबार उत्तम जुग रहुची। आपण को निश्चित समस्ते सहयोग करिवे। परिवार वर्ग बंधु वर्ग आपणकर दैनंदिन कार्य निश्चित सहयोगी मान मध्य समर्थन करिवे। तत्सहित आज सिंह राशि व्यक्ति जहाँकि राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में कार्य करुवा व्यक्ति मानक पई उत्तम जुग रहुची। निजर प्रतिष्ठा मान सम्मान वृद्धि करने सहित निजर दबदबा वृद्धि करिवे। तत्सहित सिंह राशि व्यक्ति आज जहाँकि शत्रु मान आपण निश्चित कंपटीशन बा जेकोसी क्षेत्र में विजय होबार पूर्ण जुग रहुची। तेबे सिंह राशि व्यक्ति आज शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर भाग्य उत्तम जुग परिस्थिति बनाउची। आज सिंह राशि व्यक्ति प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती सेमानक पई आज मधुर संपर्क हिसाब रे कथावार्ता करिवार पूर्ण जुग रहिबा सहित नूतन प्रेम वार्तालापर आज भाग्य आपन को साथ देउछि। आज जहा कि सिंह राशि व्यक्ति परिवार वर्ग बंधु वर्ग सहित जदि किछि मनांतर पूर्वर थिबा आज समाधान रास्ता अति आनंद बा अति सुखमय परिवेश ग्रह माने रहुथिबारु आपणक पई जहा कि तार समाधान रास्ता बाहरी जीवो। आज सिंह राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य रे आशा ठारू अधिक लाभ प्राप्त करिवार उत्तम जुग रहुची। तेबे सिंह राशि व्यक्ति आज निश्चित निजर जहा कि कौनसी व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे आपण अनेक प्रकार लाभ करिवे। पूर्वरु देइथिबा बाकी अर्थ फेरी पाई पारंती। तेबे आज सिंह राशि व्यक्ति जहा कि स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे। पूर्वरु जदि किछि स्वास्थ्य समस्या थिबो आज समाधान होबार अनेक चांस रहुची। आज जहा कि सिंह राशि व्यक्ति कौनसी कार्य पई दूर यात्रा करुथिले से कार्य रे निश्चित सफलता अर्जन करिवार पूर्ण जुग रहुची। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँ कि 2। भाग्य रंग आपण कमला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 98% साथ दौछंती। एबे चलंतु जानिबा कन्या राशि व्यक्ति विषय। कन्या राशि व्यक्ति आज दिनटी आपण को निश्चित स्थिरता रही कार्य करंतु। भाग्य आपणकर पूर्ण निम्नगामी रहुची। तेणु कौनसी कार्य करिबा पूर्वरु भल भाव चिंता करी कार्य करंतु। विशेष करी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू जहा कि कन्या राशि व्यक्ति आज दूरता अवलंबन करंतु जहा आपणक पई भल हेबे। आज दैनंदिन कार्य रे आपणकर जुक्ति तर्क कलह आड़ को कथावार्ता जाई पारे। तेणु निजको संयमता निहाती आवश्यकता। यह आपणकर दैनंदिन कार्य रे प्रभाव पकेइबो। तत्सहित ऑफिस जनित कार्य आपणकर जदि किछि थिबो ताहा आज 2 गुणित चिंता बढ़ी दे पारे। तत्सहित आज जहा कि जो माने राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में कार्य करुछंती कन्या राशि व्यक्ति आज आपन को अनेक प्रकार वाद विवाद विशेष करी शत्रु माने बा विरोधी माने आपन को अनेक प्रकार चाप सृष्टि करि पारंती जहा पई आपन अधिक चिंतित अस्थिर होई पारंती। आज शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर कन्या राशि व्यक्ति आपनकर भाग्य ग्रह निम्नगामी रहुची। तेणु आज पाठ पढ़ार अवहेला युक्त रही पारंती। आज कन्या राशि व्यक्ति जहा कि आपनकर प्रेम दुनिया रे आपनक पई आदु भल दिन होई न पारे। विभिन्न प्रकार समस्या भितरे बा आपनक भितरे झगड़ा कलह आड़ कथावार्ता जाई पारे। नूतन प्रेम वार्ताला पई आज उत्तम जुग होई न पारे। परिवार वर्ग बंधु वर्ग सहित आपनकर किछि वैचारिक मतभेद सृष्टि होई पारे जहा कि युक्ति तर्क पर्यंत मध्य कथा जाई पारे। तेणु आवश्यक स्थले कन्या राशि व्यक्ति निजको संयमता रखिले एसबु समस्या आसीब नाही। आज कन्या राशि व्यक्ति जहा कि आपनकर
बेपार वाणिज्य अनेक प्रकार विफलता रहुछि तेणु धैर्य सहकारे जो माने दैनंदिन बेपार वाणिज्य करूछन्ति निश्चित धैर्य एवं कौनसी रिस्कफुल बेपार वाणिज्य करंतु नाही। तेबे कन्या राशि व्यक्ति आज नूतन बेपार वाणिज्य निष्पत्ति ठारू दूरता अवलंबन करंतु। स्वास्थ्य जदि आपणकर खराब थिबो आज आहुरी चिंता बढ़ी दे पारे तेणु निश्चित स्वास्थ्य प्रति सचेतन रहिले आपणक पई भलो हेबो। कन्या राशि व्यक्ति क्षेत्र रे आज कन्या राशि व्यक्ति कौनसी जदि कार्य पई दूर यात्रा करूछन्ति तेबे आज कैंसिल करि पारिले ता भलो हेबो कारण आपणकर भाग्य ग्रह निम्नगामी रहउछि जहा आपणक पई निश्चित एहा एक उत्तम डिसिजन होई पारे। तेबे कन्या राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहा कि 6 भाग्य रंग आपणकर नील रंग व्यवहार करि पारिबे एवं ग्रह माने आपणको आज 30% साथ दउछन्ति। तेबे एबे चलंतु जानिबा तुला राशि व्यक्तिंक विषय। तुला राशि व्यक्ति आज समस्त प्रकार कार्य रे सुख्याति प्रत्येक कार्य रे सफलता एवं समस्त प्रकार सुख भोग करिवार उत्तम जुग रहुछि। तेबे तुला राशि व्यक्ति पूर्वरु अटकी जाइथिबा कार्य मध्य संपूर्ण करिवार क्षमता आपणक पाखरे देखा देबो। आज तुला राशि व्यक्ति जहाँकि आपणकर कार्य कौशल समस्त को दृष्टि आकर्षण करेई पारे एवं आपण को समस्त प्रशंसा करि पारंती। तुला राशि व्यक्ति आपणकर कार्य कौशल तो भिन्न प्रकार हेबो। तुला राशि व्यक्ति आज समस्ते आपण को निश्चित साबास करि पारंती एवं विशेष कर राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर पदमर्यादा वृद्धि सहित आपणकर दबदबा बढ़िबो। तेबे तुला राशि व्यक्ति आज शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर भाग्य उत्तम जुग बनौछि जहा आपणक भाग्य चक्रु जना पड़ुछि। तेबे तुला राशि व्यक्ति आज प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती सेमानकर आज भाग्य उत्तम जुग रहुछि। मधुर वार्तालाप करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि। तत्सहित नूतन प्रेम वार्तालाप करिबा पई तुला राशि व्यक्तिंकर भाग्य आज उत्तम जुग परिस्थिति बनौछि। तेबे तुला राशि व्यक्ति आज परिवार वर्ग बंधु वर्ग सहित विशेष कर नूतन किछि बंधुता मध्य सृष्टि होबार पूर्ण सुजोग रहुछि जहा कि भलो संपर्क समस्तक सहित रहिबो। तेबे तुला राशि व्यक्ति आज कौनसी कार्य पई जदि दूर यात्रा करूछन्ति से कार्य आपणकर निश्चित सफलता हेबो जहा आपणक भाग्य चक्रु जना पड़ुछि। तेबे तुला राशि व्यक्ति आज व्यापार वाणिज्य रे आपण आशा ठारू अधिक लाभ प्राप्त करिवार उत्तम जुग रहुछि। तेणु व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे आपण गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई पूर्ण सुजोग रहुछि। तेबे आज तुला राशि व्यक्ति जेकोनोसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई मध्य भाग्य आपनकु साथ देउछि। आज तुला राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य लाभ करिबा सहित अर्थ मध्य संचय करिवार सुजोग रहुछि। तेबे तुला राशि व्यक्ति आज काहाकु देइथिबा बाकिया अर्थ मध्य फेरी पाइबार सुजोग रहि पारे। आज तुला राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर पूर्वरु जो स्वास्थ्य चिंता किंबा मानसिक चिंता एथिरु आपण पूर्ण निवृत्त रहिबे ताकि पूर्ण सुस्थ एवं मानसिक स्तर रे मध्य उत्तम जुग बनौछि। आज तुला राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 4 भाग्य रंग आपण धूसर रंग व्यवहार करि पारिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 98% साथ दउछन्ति। तेबे एबे चलंतु जानिबा बिछा राशि व्यक्तिंक विषय। बिछा राशि व्यक्ति आज समस्त प्रकार कार्य रे आपण सफलता हासिल करिवार उत्तम जुग रहुछि। तेणु बिछा राशि व्यक्ति आज दैनंदिन कार्य रे निश्चित क्षण समय कार्य गुड़िक संपूर्ण करिवार उत्तम जुग बनौछि। आपणकर कार्य कौशल देखि अन्य माने प्रशंसा करि पारंती। विशेष करी आपणकर कौनसी ऑफिस जनित कार्य जदि चिंता थिबो आज ताहा दूरीभूत हबार अनेक चांस रहुछि। आपणकर कार्य कौशल समस्त को सांत्वना प्रदान करिबो अर्थात आपण एक भिन्न दृष्टि आकर्षण करेई पारंती जहा आपणक राशि चक्रु जना पड़ि। आज बिछा राशि व्यक्ति जो माने राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे कार्य करूछंती टिके आज सावधान रुहंतु। किछि मन रे अशांति परिवेश सृष्टि होई पारे निज भितर संपर्क खराब होई पारे मान सम्मान हानि होबार चांस रहुछि। तेणु यह प्रति निश्चित सावधान रुहंतु। किंतु शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर आज बिछा राशि व्यक्तिंकर भाग्य उत्तम जुगरे रहिछि। तेबे प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती आज मधुर संपर्क बजाई रहिबो। आपणकर प्रेम संबंध रे किछि
ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରତି ଆପଣ ସଚେତନ ରହିଲେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଗଢି ଉଠିବ। ତେବେ ଆଜି ବିଛାରା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାର ବର୍ଗ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେବେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହାକି ବିଛାରା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ନୂତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ବା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଉଛି। ଆଜି ଯାହାକି ବିଛାରା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କିଛି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତେବେ ବିଛାରା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବାର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଛାରା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅସ୍ଥିରତା କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛି ଖରାପ ରହିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଆଜି ବିଛାରା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 2, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଯାହାକି ଧଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 80% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିରତା ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ଯୁଗ ବନେଇବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟତା, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସ୍ଥିରତା ନ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ସହକାରେ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ବନେଇବ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ହୋଇପାରେ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେବେ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। କେତେକାଂଶରେ ଆପଣ ବିଜୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ତେବେ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଯାହାକି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନଉଛି। ତେବେ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟିକେ ଚାପ ରହିବ ବା ପୂର୍ବ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଆପଣ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ରହିବ, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଟିକେ ସଚେତନ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବେ। ତେବେ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ନୂତନ ପ୍ରେମ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି କିଛି ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ କଳହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆଡକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯାଇପାରେ, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆପଣ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସୁସମ୍ପର୍କ ବଜାଇ ରହିବ। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାର ବର୍ଗ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ କିଛି ଅସ୍ଥିରତା ରହିବ, ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆପଣ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବଜାଇ ରହିବାର ଯୁଗ ବନେଇବ। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ସିଡିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯଦି ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ଆଉ ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେବେ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 9, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 65% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦୌ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ନ ହୋଇପାରେ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ନ ହୋଇପାରେ। ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ନିମ୍ନଗାମୀ ଥିବାରୁ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସ୍ଥିରତା ମତଭେଦ ବୈଚାରିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଯାହାକି ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୀତିହାନି ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ଯୋଉ ତ୍ରୁଟି ଆସୁଛି ସେ ତ୍ରୁଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଧାନ ହବାର ରାସ୍ତା ବାହାରିଯିବ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି।
ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ପାଠ ପଢାରେ ଅବହେଳା ଯୁକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି, ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଯାହାକି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆପଣ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଳହ ଆଡକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାର ବର୍ଗ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ, ନିଜ ଭିତରେ ମନାନ୍ତର ଯୁଗ ଏବଂ ଅନେକ ଯାହାକି ନିଜ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ତ୍ରୁଟି କଳହ ଆସିପାରେ, ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଦିନ ବନେଇପାରେ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କୌଣସି ରିସ୍କଫୁଲ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆଜି ଦିନଟି ସ୍ଥିରତା ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଲେ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ଯଦି ତାକୁ କ୍ୟାନସେଲ କରିପାରିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଦିନ ବନେଇପାରେ। ଆଜି ତାହା କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ହେବାଟି କଷ୍ଟକର ଯୁଗ ବନଉଛି। ଆଜି ଯାହାକି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ତାହା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି, ତେଣୁ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ପ୍ରଥମେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 7। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 40% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନଉଛି। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ହାତ ଦେବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ମନରେ ସ୍ଥିରତା ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଆଗକୁ ଉଠିବେ। ତେବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ଅତି କ୍ଷଣ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଭାଗ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନଉଛି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ଆଜି କିଛି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପରେ ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନରେ କେମିତି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ତାହା ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଆପଣ ଏକ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ ଯାହାକି ରାଜନୀତି ବା ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଦେବେ। ତେବେ ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଯୁଗରେ ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡିତ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଯାହାକି ଶୁଭ ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନଉଥିବାରୁ ନୂତନ ପ୍ରେମ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନଉଛି। ତେବେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ମଧୁର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ପରିବାର ବର୍ଗ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ବା ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଅତି ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରହିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ବିବାହ ଜନିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନଉଛି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯଦି ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ହବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନଉଛି। ତେବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସହିତ ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିବା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ବାକି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଫେରି ପାଇବାର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଯୁଗ ବନଉଛି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାରିବ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 5। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 98% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନଉଛି। ତେଣୁ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେବ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି
आज दैनंदिन कार्य गुड़िक अति उत्तम सहकारे संपूर्ण करिवार क्षमता आपणक पाखरे देखादेव। तेबे मीन राशि व्यक्ति ऑफिस जनित कार्य गुड़िक निश्चित सुरखुरे आपण संपूर्ण करिवार योजना बनै पारंती। पूर्व कार्यरत जो गुड़िक चाप थिबो ताहा समाधानर रास्ता आज काढ़ी पारंती। आज मीन राशि व्यक्ति जहाँकि राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपणकर आज विरुद्ध आवास आसीपारे। विशेषकर शत्रु माने आपन को हैरान करिवार किछि रास्ता काढ़ी पारंती, जहाँ क्षेत्र में आपन टिके विचलित होई पारंती। तेबे आज मीन राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर उत्तम युग रहुछि, जहाँ आपन भाग्य चक्र जना पड़ुछि। तेबे मीन राशि व्यक्ति आज आपणकर कौनसी कार्य रे हठात मान सम्मान वृद्धि होवार पूर्ण युग रहुछि, जहाँ कि व्यापार वाणिज्य क्षेत्र में मीन राशि व्यक्ति आज अनेक प्रकार लाभ पाइबार पूर्ण सुयोग रहुछि। तेणु व्यापार वाणिज्य गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नवा पई पूर्ण भाग्य आपनको साथ देउछि। आज अर्थजनित क्षेत्र में आपण अर्थ मध्य संचय करिवार पूर्ण शुभ युग रहुछि। पूर्वरु करितिबा परिश्रमर फल आज पाइबार पूर्ण सुयोग रहुछि। तेबे मीन राशि व्यक्ति आज प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती मधुर संपर्क आपणकर रहिबो, जहा जना पड़ुछि। तत्सहित नूतन प्रेम वार्तालापर आपणकर भाग्य शुभ युग परिस्थिति बनौछि। आज परिवार वर्ग बंधु वर्ग सहित भल संबंध रहिबो। तबे मीन राशि व्यक्ति आज कौनसी कार्य पई दूर यात्रा करूछंती, से कार्य आपणकर निश्चित सफलता प्राप्त करिबार उत्तम युग बनौछि। आज मीन राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे। कौनसी स्वास्थ्य समस्या आपणकर रहिबो नाही, जहाँ आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। तेबे मीन राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहाँ कि 3। भाग्य रंग आपण कमला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहाँ कि 80% साथ दउछंती। ओम विष्णवे नमः। नमस्कार।